फिजिकाल गोल्ड आउ सॉवरेन गोल्ड आमे जदि डिफरेंस जदि बाहर करिया तेबे कोउथिरे कोन रिस्क अछि कोउथिरे कोन मेकिंग चार्जेस अछि कोउथिरे कोन रिटर्न अछि जदि आमे फिजिकाल गोल्ड रे जदि देखिया फिजिकाल गोल्ड रे आपन कोन से स्टोरी किनुचନ୍ତି सेते कोन गोटे आपन रिस्क थाइ धर जे आपन जदि चोरी हेजिव कोन जदि हजि जिवो सेते में एथिरे रिस्क हाई थाए किंतु सॉवरेन गोल्ड रे आपन ऑनलाइन रे सेटा रेजिस्टर करछନ୍ତି माने आपन कोडी रेजिस्टर करछନ୍ତି आरबीआई कोन गवर्नमेंट द्वारा आरबीआई होची गवर्नमेंट रो बैंक सेथिरे आपन जाकी ସେଥିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା କୋଉଥିରେ କ'ଣ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯଦି ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର 3% ଆପଣ ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି 5 କି 15% ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବରିନ୍ ଗୋଲ୍ଡରେ କୌଣସି ଆପଣ ତ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଲେ ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜିଏସଟି ବି ଲାଗିନଥାଏ କିନ୍ତୁ 2.5ର ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ରହିଥାଏ ଯଦି ସବୁ ଯଦି ଆଡ୍ କରିକି ଆମେ ରିଟର୍ନ କେତେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ଜିଏସଟି ଆଉ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯଦି ଦେଖିଦେବା କି 6% ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସବରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏତେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ନଥାଏ ଜିଏସଟି ବି ନଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 2.5ର ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 11 କି 12%